semi EPL minggu 22 week 22. Tadi kita cerita pasal Arsenal, sekarang dah masuk cerita pasal big game of masa weekend lah, kalau korang nak cakap big game lah kan, Spurs lawan Liverpool kan. Tak tahulah ya apa, untuk bukan aku cakap Liverpool, aku cakap Spurs kan. So kita sebenarnya kita nak apa ni? Abah cuba tunjuk. Tapi kita belum intro lagi game kita. So kita ada dua, Azril dengan Amir, regular. So kita ada satu guest kita hari ni, nama Nazmi, fan Liverpool. So kita sebenarnya kita nak dapatkan fan Spurs all the way Liverpool all the way. So kita nak dapatkan fan Spurs sebenarnya, tapi gagal. So kita cubalah nanti untuk dapatkan pandangan dia orang pasal Jose. Kita nak tahu dia orang punya pandangan apa benda semua kan. So hari tu Liverpool menang 1-0 away. Dari sudut pandangan Liverpool fan, game hari tu macam mana? It is actually tough game. Tough game lah. Tough game. Okay. Sebab yalah, towards end of the season, semua orang nak stay on the position. Yes, betul. Everybody want to fight. Tapi Liverpool as usual managed to compose, managed to organize. They just do whatever they supposed to do, and then finally we score lah. We got 3 points. Yeah. Okay, macam aku tengok game tu, aku rasa despite having more shots untuk shots on goal lah untuk Spurs, tapi Spurs still kalah. Tapi aku still rasa macam 80 minutes aku rasa Liverpool pegang lah. 20 minutes yang akhir tu je baru Spurs try to open up, which they have like few chances lah at the end. Could have nick lah, tapi tak dapat. So secara overall kau rasa apa lagi nak cakap pasal Liverpool ni? Tahu. Tiap minggu dah puji. Dah tabalkan sebagai Johan dah. So dah tak ada benda nak cakap dah. Pada aku lah, overall game tu aku agak macam sedih juga lah dengan Jose. Sebab out of everyone aku expect sebenarnya Jose ada tactical tweak sikit ke. Special one lah. Special one lah konon kan. Tapi Klopp have already taken the jadi betul. So sekarang jadi Klopp is the special one lah. Tapi because of Jose, that's why dia takut nak open up until the 80th minute. Because dia tahu kalau dia main awal open, dia akan tahu dia akan kena lagi banyak dengan defense Spurs yang ada sekarang. Betul. That's why dia start pun dengan 3-5-2. Ada Manchester United fan ke, Chelsea fan ke? Semua ada. Semua ada. Kat luar tu kan. Kalau boleh panggil lah, tolong lah. Jose Mourinho will still be Jose Mourinho. Of course. So it is still parking bus as usual. So Klopp dah masak dengan tactical ni. So dia sebenarnya kalau dia open up, I believe the game will be totally different. Aku rasa akan kena lagi banyak. Silap-silap kena lagi banyak. Boleh kena lagi banyak, tapi game tu akan jadi lagi interested. Sebab kena lagi banyak. Tapi dua-dua akan open up. Sebab Liverpool pun try to reserve. They just need one goal or maybe two. Of course, sebab kau main away kan. So that's it. Tapi kalau dia open up, mungkin akan kesudahan seri 4 sama. Macam Liverpool mungkin lah. Lawan dengan Arsenal macam fast game, fast pace. Tapi end up it is a very good game, and especially for people to watch. Kita nak cakap pasal rekod Liverpool 61 points, the most after 21 games dalam satu season berbanding dengan 5 top. Boleh kuat sikit lagi tak? Please lah, tolong lah. Riak dia tu. Tak, kita nak cakap facts kan. So after 30 years kot. No, it's okay. So the best team in Europe currently 16 points lah. Now 16. Is it 16 one game in hand ataupun 16 dah 13 one game in hand? Still we have one game in hand. 13 one game in hand. Kita dah cakap pasal game tadi. Kita tahu Jose punya apa, sampai terduduk lah yang siapa, Lo Celso punya miss tu kan. Last minute, was it 90 minutes? Around 90 minutes lah. Adakah Spurs play better dengan Jose ataupun kau rasa sebenarnya actually Poch? Aku daripada dulu still a fan of Poch. So kau rasa they don't play better under Jose? They don't play better. Cuma on tactical matters, bila when it comes about pride, Jose ada game tu. Dia ada psycho tu. Bagi aku dia ada main dengan pride. Jadi dia tak peduli apa orang cakap about tactical game dia ke, how it was game plan dia ke. Janji aku menang. Walaupun aku park the bus ke, aku park the container ke, aku tak kisah. Janji tapi pada aku, kalau kau tanya aku improvement on field, aku tak suka pun gameplay itu, macam sedih. Tak banyak lah, tak ada beza from Poch. Bukan tak ada beza from Poch. Towards the end kau boleh nampak ada collapse sikit lah daripada Pochettino kan. So
Kau rasa tak banyak beza. Kau sebagai Liverpool fan, kalau kau tengok Spurs, But this is 2020. We are in the year 2020. Football pun ada banyak innovation. So kau rasa dia punya tactical Dinosaur lah. Outdated dah outdated, tak relevant at the moment. Mana bukan aku seorang je lah rasa Ya, gitu betul. Sampai rasa dia zaman dinosaur boleh ambil. Kalau letak Dola Saleh ke Gana Bidin ke, I think they have more tactical approach or maybe attacking approach lah. Sorry Manchester United or Chelsea or Spurs. tak ada sorry. Boleh maki je dia kalau nak. Okay, then Jose ada keluarkan statement. Dia cakap Liverpool nasib baik sebab kalau tak patut main 10 orang. Ni statement dia. Okay. Dia kata time tu VAR pergi minum apa? Pergi minum teh. Minum Makan teh, biskut okay. apa kan. Yeah, So yeah. dia kata patut Robertson patut kena red card. Okay. Tapi itulah, kita ada VAR Yes, sekarang. correct. Tapi- Kenapa VAR langsung tak review langsung? Aku pun bukan fan VAR obviously, because VAR telah mencacatkan banyak Biar betul banyak kau ni. football dia, betul. Banyak bagi point tu. Daripada Pendek lah sikit. Daripada since World Cup 2018 dah banyak argument, every week in week out people will talk about VAR. Football is football. Dulu tak ada VAR, Manchester United ada player ke-12 macam sekarang. So korang mau tahu player ke-12 tu siapa? Kan? So, Macam Liverpool pun ada lah. sekarang sekarang mungkin Liverpool punya masa. Okay, Okay. Dia mengaku. Alright. So, yes, it is a red card, maybe straight red card. Kau rasa red card lah? Aku rasa personally red card. Walaupun sebenarnya momentum, okay, kita tak salahkan Robertson sebenarnya, aku tak salahkan dia. Tetapi because dia dapat bola dulu, momentum tu tak boleh, walaupun tak sengaja. At least yellow lah bro. Awak pun tak sengaja. Kalau for me personally is actually straight red card lah. Straight red card. I also don't know why. Terkejut sebab member aku sampai aku dia tu tau. Yalah sebab dia Liverpool punya fan kan. Sebab okay, aku ambil satu insiden yang Morata dengan siapa? Valverde. So Valverde dapat straight red card. Okay. So aku boleh relate something similar with that incident. Tapi dia terus bangun dan dia tahu yang memang dia akan kena red card Tapi tu tanpa bro, argument. Tapi tu bro, referee dah tahu memang itu intention dia. Robertson tak ada intention nak hurt. Itu kau cakap. Tapi Robertson himself kalau kau kita tanya mungkin dia ada intention. Yalah, I mean kalau kita tengok gerak badan lah, kita tahu sebab dia sampai bola dulu. Azrin kau rasa macam mana? At least yellow lah. At least okay lah. At least fair. foul yellow At lah. least it's a fault. It's a fault. Tapi langsung tak foul lah itu. Yes. Tapi tak foul. So Aduh. So but Mourinho still Being Mourinho lah. Dia akan walaupun sikit, dan bila dia ada dalam side yang kalah so dia akan walaupun kecil kucing lalu pun dia akan ambil point tu lah. Dia nak blame orang lah. Macam macam Klopp kan, Liverpool pun banyak juga jadi mangsa VR. Banyak kali jadi mangsa VR. Tapi kau jangan betul-betul itu kau kutuk. tapi Klopp dia masih lagi, dia dah ada satu objektif, so dia encourage the player to follow dia punya objektif. Kan? Aku memang bukan penggemar Manchester United dan Sir Alex Ferguson, tapi apa yang Klopp buat hari ini adalah something similar dengan Ferguson punya time. Okay. Strict, at the same time dia try to Strong statement tu. Ya. Sebab aku ada few of Liverpool diehard fan, ada 2-3 orang yang agree dengan aku. And sebab Ferguson dia fokus week in week out. Dia, dan at the same time dia ada satu fokus. Dia bukannya okay, game ni aku dah set player ni, then Champions League aku dah set player ni. So dia ada macam satu similarity tau. Lagi satu tactical lah. You can see how Robertson dengan Alexander Arnold itu kalau betul-betul Manchester United fan dekat luar sana mesti kena agree dengan aku lah. Hari ni Liverpool punya approach ada sedikit kesamaan dengan Manchester United maybe 10 or 15 years ago. So during that time Evra dengan Valencia is doing maybe before that adalah right back yeah. Okay, so kita banyak cakap pasal Mane dengan Salah. Okay. Tapi hari tu how good Firmino. Hari tu dia score lah. Tapi kita nak cakap sebab Gary Neville ada keluarkan statement, walaupun sebenarnya dia tak nak keluarkan statement tu tapi dia pedih lah dia keluarkan. Dia kata Firmino ni semua coach dalam dunia nak dia. Even termasuk Selangor pun nak dia. Nampak? Betul lah. Kau tak boleh expect yang ni modern football lah, and modern position yang for now Liverpool pakai untuk dia, and that position tu memang hanya dia je yang ada masa sekarang ni lah yang
But what is the quality that Firmino ada? Aku rasa dengan sistem tu lah. Dengan sistem tu maknanya kau bukan mengharapkan dia score Betul. Dia kenal 25 goals kan per season, tapi dia dalam team tu semua perlukan dia. Team player? Work rate? Yes. Lagi? Yes. Physical? So dia selalu nakkan team tu menang daripada dia lah. Dia tak selfish lah. Dia. Aku rasa. So macam kau rasa why kenapa Firmino ni vital? For me personally, okay lah, dulu memang aku bukan fan of Firmino lah. Aku pun tak tahu kenapa Firmino ada dalam squad Liverpool. Tapi dengan kehadiran Klopp, so aku rasa semua orang pun nampak benda tu kan. Dia telah berjaya develop player, dan dia berani untuk letak Firmino sebagai pure attacker. For me, aku hari ni dia macam purely attacker. Dia bukan lagi dah holding midfielder ke, tak ada. Kau rasa dia dengan El Nino Torres mana keeper power? Dalam Kalau individually aku rasa Torres lah. Torres. Tapi kita bercakap dari segi team player, aku rasa Firmino kan. Sekarang kita beralih lah sikit Spurs boleh. Kesian lah Spurs Boleh. So first game without Kane after injury, aku rasa yelah. Was it? Second game. Okay, so second game. kau nampak Spurs struggle nak score. Okay, basically Lucas Moura dengan Son lah kot yang main paling advance lah hari tu. Tapi tiba-tiba rumours kata Jose nak beli Gedson Fernandes on loan and dengan Gerson daripada Flamengo Brazil. Kenapa dia tak nak beli untuk ganti Kane? Aku rasa aku dah dengar itu dia nak beli balik Llorente, tak salah aku. Aku dah dengar, tapi aku rasa dia still mengharap lagi banyak lah dekat Kane. Dia still pernah buat statement. Okay, kalau kau mengharap kat Kane dah tak ada ni. Spurs every angle dia quite dynamic, dan I don't think so they need more player into the squad. But kalau dia, saya pun susah nak cakap, dia kena jadi Klopp. Lambat sikit aku nak suggest dia siap. Macam tu. I mean dia okay. Henderson, for example aku ambil Henderson, dia ada certain game dia memang macam, sorry korang akan sensate kan, dia akan macam tai. Dia memang akan jadi macam tai. Tapi ada satu match yang dia daripada dia tiba-tiba, aku tak tahu apa pasal, bila dia pergi minum air kat sideline, Klopp cakap ada kau pergi main right wing. Dengan dia main, dia lawan City, dia buat crossing, lepas tu siapa head masuk gol tu. Adakah sebab Henderson ni seorang player yang efektif dari segi macam work rate, apa yang Klopp nak dia buat, dia akan buat. Actually, okay, dekat English Premier League ada 20 team, betul? So I think more than half of the team manager now diorang dah guna approach apa yang dia nampak daripada player tu, nak cungkil bakat daripada player tu keluar. Dia dah macam modern football tadi member cakap, kau dah tak boleh, saya kaki kanan saya kena main right wing, saya kaki kiri coach saya kena main, no such thing. Nowadays in modern football, Mourinho dah kena move on. Dia dah tak boleh nak guna same approach, get new player. What happened to Manchester United, everybody know kan. So ada banyak player mungkin dia salah beli, atau macam Di Maria, itu one of my favourite player, tapi kenapa kat Manchester United? Tapi masa tu during Van Gaal lah kan. Tapi itu Van Gaal pun mungkin ada something different approach lah. Van Gaal pun mungkin zaman dia pun zaman yang lama kan. So okay, untuk kau rekod unbeaten lagi penting ke Premier League title lagi penting? Premier League title. So kau tak kisah kalau tak unbeaten, asalkan dapat Premier League title? Tak kisah. Tapi definitely dia akan ada satu kemanisan kalau kita dapat beat Arsenal. Berapa game lagi meh? Last 39 ni kita. Korang berapa? Arsenal berapa? 49 kan? Sekarang Liverpool sekarang berapa? 38. So, tapi zaman Arsenal menang dulu ramai kaki bangku. Sekarang Wolverhampton pun nampak mana. Dulu Arsenal, aduh. Okay, so termasuk Liverpool time tu masuk dia tu. Tapi aku bukan against Arsenal lah. Arsenal still my crony lah. Okay, do you think United can stop Liverpool? Tak boleh, sebab dia akan mainkan Anfield. Sebab tu je, because of home turf Tu fortress tu. Tapi macam saya cakap dari permulaan dulu tadi, okay, Manchester United fan hari ini ialah Liverpool fan 5 years ago. Okay. Optimis gak ah? So MU akan menang Premiership, tapi Liverpool akan beat dia. So kau rasa, tapi kau rasa ada kemungkinan United boleh beat Liverpool main kat Anfield ni? Aku rasa draw kot lagi sekali. Draw kau personal feeling ah. My gut feel say draw.
Azri? Aku Boleh nak tengok yang MU buat something lah. So Nak tengok. Tu harapan dia, tu harapan lah bro. Yelah, untuk Arsenal, habis lah kita tu lah. big game. Kita perlu ke MU. Tapi secara realistik dia, aku pun realis juga orangnya. Tapi saya Gelapnya MU. Yalah. Tapi saya tak anggap tu big game. Kita punya big game against Wolverhampton. I mean big game for Manchester United. Untuk Manchester United. Kena ingat tau, Manchester United ada satu je modal. Seri dengan Liverpool. Lain semua Liverpool menang tau. Sebab itu aku borak dengan aku, dia memang Manchester United fan lah. So malam tu Itu je ada modal. malam tu dia akan lawan Watford. Okay, so petang tu aku lepak burger dengan dia cakap, malam ni kalau MU kalah, MU memang paling bodoh. Bodoh lah. Betul-betul kalah. So aku call dia pun tak angkat telefon. Aku tak tahu apa hal, dia mungkin dah tidur ke apa. Tapi betul-betul lah berlaku benda tu. Sampai United fan pun hari ni dah tumbang ambing. Tapi okey, aku okey je. Kena kalah ni. Aku tak ada hal. Kau MU kan? Tak. Kalah pun kita still lagi. Yeah, Betul tak? kau tengok aku Ni pun tiap sama. minggu bro. Bila nak invite orang lain tak datang. Tapi tak apa. Kita okey. Sekarang ni 10 game season ni Liverpool menang 1-0 tau. Okay. Ada 10 game. Tu menunjukkan apa dia menunjukkan kalau dah sampai 10 game 1-0 Liverpool menang. Lepas aku cakap tak Ya sebab kau Liverpool man lah. Tak apa. Because it is my season. Respect. Thanks for that. So because okay, mungkin Klopp dah pelajari sesuatu daripada Manchester City. Okay, Manchester City last 2 season dia hanya perlukan 1 gol je untuk dia dapat 3 point. So dia tak akan ambil risk yang terlampau besar. Untuk dia beri efektif lah kiranya. Yeah. Macam okay, last season Liverpool lawan Spurs Champions League final. So Klopp ada buat satu latihan pusat dekat Spain. Dia lawan dengan apa team aku tak ingat lah. Oh yes, aku ada baca tu. Sevilla B, if I'm not mistaken. Yang main exactly macam Spurs. Ya, dia main exactly macam Spurs. Tapi dalam game tu Liverpool tak ada ball possession pun. Tapi dia score 3 gol. Sama macam lawan Spurs final tu. Liverpool yang ball possession memang totally out, tapi dia score 2 gol. Betul. So that is more important lah to win the silverware. Okay, kalau aku nak tanya pasal siapa champion, kita semua dah cakap Semua agree. Semua dah agree. Okay. Tapi ada orang kat luar Boleh sana. saya dengar lagi sekali tak? Tu dia cakap. Dia dah kau tengok video kita Liverpool lah juara. Ada. Tapi aku nak dengar live. Aku nak tengok. Liverpool. VAR tu ada Okay, dah blushing lah. Dia habis. So, ada last sekali lah ada orang claim cakap Jurgen Klopp ni is a better manager than Sir Alex Ferguson. Big claim ni Big claim. big claim. Okay, Azri? Big claim. Tapi pasal aku cakap big game tu pasal filosofi Ferguson dengan filosofi Klopp lah. Based on that experience lah. But in terms of trophy, In terms of trophy, bukan cakap pasal trophy je tau, pasal berapa tahun tu. Aku memang nak bagi kredit kat dia sebab dia Kredit siapa tu? Klopp ni lah. Tu Klopp, okay. Which is apa dia plan and time yang dia board bagi kat dia, dia manage to dapat apa yang dia dapat lah. Sepatutnya supposedly semua manager dapat macam ni lah yang untuk seorang manager dapat patutnya. Amen? Aku rasa tak. Kau rasa Yeah, tak? no. Why? You have to give reason lah. satu trophy sebab and then United menang, contoh dia menang Premier League back to back. And then another second thing is pada aku yang buatkan Sir Alex sangat legendary sebabkan how dia manage the club. The players, man management dia, filosofi dia, develop player dia is as total. Tapi aku nampak Klopp pun kena credit juga. Dia menghala ke arah tu. Dia kena prove lah another 10 years kalau dia boleh keep this running. Dia stay to Tapi Liverpool lah. bak kata Liverpool fan lah. Zaman dulu orang tak tahu main bola. Macam Liverpool pun kaki bangku dulu kan. Jadi different era lah. Tapi Liverpool is, walaupun Liverpool tak, okay lah, semua orang tahu 30 tahun tak menang Premiership, tapi Liverpool always there. Yes, always Okay, when ada critical situation, Liverpool ada kat situ. Betul. So that is one of the reason why I being a Liverpool fan. Okay. Tapi adakah Klopp Klopp okay, lebih baik dari tak boleh. I still
I still not agree to that lah, because Ferguson have different way of doing thing. Klopp ada cara dia, and then Klopp belum sampai masa untuk di-compare dengan Ferguson. Tapi ada argument yang mengatakan macam ni, Zarif jugalah Alright. dia cakap dia kata apa yang Klopp buat sekarang Ferguson tak boleh buat sebab different era. Betul ke? I don't think so. If Ferguson diberikan mandat sekali lagi, Diberikan mandat tu macam ton tu. diberikan mandat sekali lagi, sebab dia special. Betul. Dia he is something special. Orang bukan Dia special kind of person that he can change things immediately. Macam Klopp kan. So Klopp has to prove lagi lah. Dia kena prove, because baru maybe 3-4 season, so belum dapat 100% actually 100% trust lah. Macam Liverpool fan pun hari ni tumbuh macam cendawan. Tiba-tiba. So kalau Dulu senyap. dulu senyap. So kalau orang nak dapat opinion pun kan, kau kena cari orang yang macam bapak aku yang memang dah 50 over years with Liverpool kan. So dia orang pun agree yang Klopp ni something special, something different. Dia tak perlukan player yang mahal. Macam Ferguson, dia tak ada beli player yang Dia bukan mahal, reputation lah. Macam Jose perlukan player yang ada reputation lah. Satunya beza lah, berbeza dengan ni. So ada kata-kata akhir sebagai Liverpool ni fan. Kalau Isnin korang tak nak mandi blues, tak payah tengok for Manchester United fan. Kita dah biasa dah. Ada biasa. Okay, dah biasa. Tak ada masalah. Tidur je. Biar kalau dah biasa kan. So saya mengharap untuk kali ini kalilah. Okay. Ini kalilah. Dan Klopp pun dah berjanji within 5 years time he will bring something special. So maybe this is the time. Kau rasa memang champion Aku rasa memang champion. Tapi Manchester City, Pep Guardiola, dia pun memang special kind. So dalam banyak team masih lagi aku takut dengan dia. Masih lagi aku takut dengan dia. Ada respect lagi lah. Ada respect. Dan saya mengucapkan selamat majaya kepada pasukan-pasukan lain seperti Arsenal, Chelsea. Macam tak jumpa dah. Sepuluh tiang tinggal. Okay, kalau boleh kita jumpa di Champions League lah. At least kita jumpa Champions League, sebab Liverpool mungkin tak main Champions League lah kan. So jangan jumpa kat Europa League lah kalau boleh kan. Okay, Kita jumpa lagi. That's all from me.